Slovo o serialu zo 12 emisijoh, 6 na serbskim jaziku i 6 na ruskim, kotri koncipovani tak, že bi upoznali i edukovali, odnosno zdohadli javnost na ideologiji, kotri označili 20. i 21. vik. Obrobeni 6 temi: militarizem, nacionalizem, rasizem, fundamentalizem, fašizem i angažovana umetnost. Авторки проекта бешедували зо зрижнима со бешедниками и дост научели. Перше сме најшли на jednu може бути блокаду, претоже нам було також чешко попренаходичких тих академски образованих ľudí, ktorí sú бешедували на ту тему, але že by to znižili, že by, ja verím, že normálni ľudia rozumeli. Međutim, zo zih dobru ceku popренаходили sme stručnjakov, ktorí naiste sú bešedovať o tim i ktorí to fino ilustrovali barz. Takže ja môžem povedať, že ja na toj temi učela dok som robila toj emisiji. Popri toho, že sme chceli prikázať, že jak našo novinarje kvalitetno robja, chceli sme i edukovať hevtu čas javnosti, ktorá nie upoznáta s týma ideologijami. У Заводу за културу војвоđанских руснацох дзе и представена независна продукција НАР, наглашене жеше идеја независна и продукција указала як барз добра. Новинаре меншинских редакцијох можу робиц и на озбиljnih темох. Донаторе потримали проект скори того як бул закончени. Але основни проблем то недостаток медијох дзе бише проект ишće plasovал.